আমি যেমাত্র বেহুশ হয়ে যাবো, ওরা তো অনেক ভালো, তো ওরা সবাই আমি এটাকে উঠে উঠে তারপর আমাকে কোলে করে তুলে নিয়ে ব্যাক স্টেজে নিয়ে যাবে। যেই ব্যাক স্টেজে নেবে আমি বলবো যে আমাকে এই মুহূর্তে বিয়ে কর, বিয়ে না করতে তো খবর আছে। বোন তুই বিয়ে করবি কর, আমাদেরকে ভয় দাও কেন? তারপর ওখান থেকে আমি জঙ্কুককে বিয়ে করে ফেলবো। আসলে বোন শুধু তুই না, অনেকগুলি বস্তির মেয়েরা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে একমাত্র মা কিছু জাংকুককে বিয়ে করার জন্য। জানেন বিটিএস ভার্সেস মি লাস্ট ভিডিওতে আমি প্রমাণ করছিলাম বিটিএস মানে 7 গে। আর কিছু কিছু বিটিএস আর্মিদেরকে নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম আর বলছিলাম मैक्सिमम बीटीएस आर्मी बस्तीर मेरा থাকে, लेकिन आज से उनका नाम चेंज। नाम क्या रखेंगे? कुछ ऐसा होना चाहिए जो फटाक से मुंह से निकले। ओके, तो आज से बीटीएस आर्मी लोगों का नाम चेंज और एज भाई की तरफ से नाम दिया गया है రండి కదలి రండి నిదురలిండి కలసి రండి আসলে আমি এমন কেন বলতেছি একটু পরে বলি, কিন্তু তার আগে আমি বলে দিই আপনি যদি এই ভিডিওটা ঘরে বসে দেখতেছেন তাহলে অবশ্যই ইয়ারফোন ইউজ করবেন, वरना गाना में जब दो लात गिरेगा ना तब मेरे को मत बोलना है मेरे वजह से बहुत मार गिरा। তো চলেন ভিডিওটাকে শুরু করি। ওকে, আমরা সবার প্রথম দেখবো লো বাজেটের একটা বিসি লক স্টোরি। এটা কি ছিল? फिर से देखना पड़ेगा। लड़की ने फूल दिया, लड़के ने लात मारा, लड़की का फूल गिर गया, लड़की ने देखा, लड़के ने भी देखा, बम फटा, लड़की अपने असली रूप में आ गई। छक्का कॉफी पी रहा है। बेसिकली बीटीएस था एक बहाना, सिर्फ तो मेकअप और कपड़ा था दिखाना। আমি যাচ্ছি কোথায়? জাহান্নামে। যাবাই তো, নামাজ রোজা ঠিকঠাক মতো করবা না, জাহান্নাম ছাড়া কোথায় যাবা? बीटीएस आर्मी মেয়েদের এই জিনিসটা অনেক ভালো লাগে। इन मर्दाना आंटियों को थूकने वाला तो कोई है नहीं, खुद ही ऐसा चुतिया चुतिया वीडियो बनाता है और वीडियो देख के खुद ही खुश होते रहता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। আচ্ছা, আমি কিছুক্ষণ আগে বিটিএস আর্মিদের একটা নাম দিছিলাম। আসলে এই নামটা সবার জন্য না, দুই একটা ভালো থাকে, কিন্তু দুই একটা যে ভালো এর মানে এইটা না যে বিটিএস আর্মি সবই ভালো। আচ্ছা, আমরা যারা बीटीएस হেটার অথবা আমরা যারা बीटीएस पसंद करी ना, আমরা হলাম हिजड़ा। तो बेटी जाके देख, तेरा बाप भी कोई हिजड़ा ही होगा, और अगर तेरा बाप भी कोई बीटीएस लवर ही है तो बहन जाके देख, तेरे को किसी और ने ही पैदा किया होगा। पागला चैदा ख्यान की मागी। मेरी प्यारी बीटीएस वाली लौड़ी लोग, कान और गांड खोल के सुन लो, मैं तुम लोगों को हमेशा कहता हूँ बीटीएस कम चुदाओ, पहले स्कूल जाओ। भैया बीटीएस नहीं আর কিছু বলবেন না প্লিজ। আসলে আপু बीटीएस নিয়ে ভিডিও বানাইতে আমারও ভালো লাগে না। बीटीएस लेके वीडियो बनाना और समय की मात रोकना एक ही बात है। पर मैं क्या करूं, ऑडियंस का डिमांड है ना, चाहते हुए भी बीटीएस का गाना तो मानना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा लगेगा। আসলে আমি আগে মনে করতাম बीटीएस আর্মি শুধু মেয়েরা হয়, পরে আমি জানতে পারলাম কিছু কিছু নুনুলেস পোলাপানও আছে। হে বিটিএস হেটার, বিটিএস আর্মিরা কেন তোমাদের পাত্তা দেয় না জানো? কারণ বিটিএস হেটাররা বিটিএস আর্মিদের। ভাই তোর কথা সব ঠিক আছে, কিন্তু ভাই তুই মহিলাদের মতন মাথা নিচে করে কথা বলস কেন? রান্ডি সালি। বিটিএস হেটাররা বারবার ভুলে যায় যে ওরা বিটিএস আর্মিদের। भाई तू बार बार कौन लेवल কথা বলতে আসো? कहीं तू इस लेवल का बात तो नहीं कर रहा? আমি প্রথম যখন বিটিএস কে দেখেছিলাম তখন আমি বিটিএস আর্মিদের চোখে চোখ রাখতে পারিনি। হয়তো এটাই ভালোবাসা। माँ के लौड़े इसे भालोबासा नहीं बोलता है, इसे बोलता है हिजड़ों का मिलन। যে কে আমার স্বপ্ন ছিল, তোমায় নিয়ে বাঁচার স্বপ্ন আমার স্বপ্নই রয়ে গেল। अरे मादर चौथ, तेरे को क्या थोड़ा शर्म भी नहीं लगा ये वीडियो बनाते हुए? तेरा बाप बेचारा पछता रहा होगा, गलती से क्या हिजड़ा बेटा पैदा कर दिया जो लड़की के साथ नहीं लड़के के साथ जीना चाहता है। আমার জীবনে আমি বিটিএস আর্মি হয়ে অনেক পাপ করেছি, কিন্তু কখনো রোস্টারদের মতো বিটিএস এর টুনটুনি নিয়ে গবেষণা করিনি। बहन के लौड़े जो नहीं ये लोगों से लेके ही तो बातें करेगा। আরে ভাই, যে জেন্ডার চিনতে ভুল করে সে নাকি বিটিএস কে হিজলা বলে, বস্তির পোলা পায়। वो मर्दाना दीदी, आईना में जरा एक बार खुद को भी देख लिया कर, एकदम छपरियों का उस्ताद लग रहा है और तू लोगों को बस्ती बोल रहा है। तू तो खुद बस्ती की लड़कियों की तरह स्टाइल कर रहा है, तो हाथों के तरफ भी जरा देख लो। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक।
না মানে প্রত্যেকটা বিটিএস আর্মি এরকমের কাজ করে যা দেখার পর বিটিএস হেটাররা একটা কথাই বলে। प्रत्येकटा बीटीएस आर्मी का एक कथा ही बोलते चाहिए, आप लोग बीटीएस को लेके रील्स बनाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप जैसा चूतिया प्रजाति बहुत कम है दुनिया में। हाँ, लेकिन कभी बीटीएस हेटर लोगों को गाली मत दिया करो वीडियोस में, क्योंकि हम औरतों को इज्जत करते हैं, आप लेडीजों को नहीं। निकल मार